Bonjour à tous, c'est Yusra. Donc, bienvenue dans une nouvelle vidéo. La condition, comment on exprime la condition et qu'est-ce qu'une condition? Qu'est-ce que ça veut dire la condition en français? Alors, la condition, c'est dire qu'un événement doit se produire pour qu'un autre se réalise. شرط يعني لا كونديسيون كنقول واحد الحدث غادي يوقع ولكن خصو يوقع ديك الحدث ضروري خصو يوقع باش عاد توقع حاجه اخرى من بعد منه داكوغ دونك الشرط يعني بشرط انني خصني مثلا ندير هاد الحاجه ضروري تكون حاجه اخرى ضروري يكون واحد الفعل واحد اخر هذا هو الشرط دونك ضروري الشرط كيكون فيه دو فيرب en général كيكون عندكم دو بروبوزيسيون وحده كتكون سيبوردوني وحده كتكون برينسيبال en général هاد لي كور لي غيجيكم من بعد كلهم ce sont des phrases complexes en général donc عندكم deux leçons la condition ou l'hypothèse واحد كيكمل الاخر donc maintenant donc هاد لا فيديو هادي غادي نشرح لكم فيها je vais vous expliquer la leçon de la condition. Alors, كما عودتكم comme d'habitude غادي نقرا الأسئلة وانا غادية معكم بالتدريج حتى تستوعبوا الفكرة إن شاء الله. Alors, la condition que vous voyez ici dans ces deux vignettes. Inspecteur, si les deux victimes ont deux trous rouges sur le cou, le criminel sera certainement un vampire. Agent Gary, qui serait le criminel à votre avis? Alors, regardez ici. Donc, l'inspecteur, il dit, si les deux victimes, إذا كانوا الضحايا بجوج ont deux trous rouges sur le cou, عندهم جوج نقاط حمر على عنقهم. Le criminel, المجرم, غادي يكون بكل تأكيد هو vampire, c'est un vampire, مصاص دماء. Alors, l'agent Gary, شنو قال له? Qui serait le criminel à votre avis? شكون غيكون المجرم حسب رأيك؟ Donc, regardez ici dans cette phrase. Si ضروري إلا كانوا دو trous rouges في لو كو ديال هاد الناس هاد لي فيكتيم alors ما غيكون الكريمينال إلا فامبير. دونك الشرط ديال أن لا كونديسيون كو سي ان فامبير أن هاد الكريمينال راه فامبير. الشرط ديال أن هاد المجرم راه فامبير هو أنهم هذيك لي دو فيكتيم عندهم دو ترو روج سور لو كو انا عندهم جوج حفاري حمر على عنقهم. دونك ما يمكنليش انا نتهم ديك الكريمينال بانه فامبير حتى يكون العلامات اللي كيبينوا على داكشي. Alors, on va répondre tout directement. Que veut savoir l'inspecteur? L'inspecteur شنو بغى يعرف? Qu'est-ce qu'il veut savoir? Donc, il veut savoir شنو بغى يعرف? Il veut savoir est-ce que le criminel est un vampire. بغى يعرف واش le criminel هو un vampire. Donc l'inspecteur veut savoir est-ce que le criminel واش المجرم le criminel le suspect le malfaiteur عقلوا على داك الفوكابيلار وحفظوه لانكم غتحتاجوه ان شاء الله. est-ce que le criminel est un vampire? d'accord voilà. 2. Souligne dans la réponse de l'agent Gary. شوفوا هنايا راه مره كيكتبوا غاري مره كيكتبوا غراي وانا على بالي كنت ماشي انا اللي غلطه هما مره كيكتبوا غراي مره غاري. دونك souligne dans la réponse de l'agent Gary نسطروا في الجواب ديال l'agent Gary le moyen utilisé pour exprimer la condition. شنو هو الوسيله اللي خدم باش يعبر على la condition. Je pense انهم هما هنا غالطين خصهم يديروا
dans لا ريبليك ديال الانسبكتور شنو هو الموين اللي خدمنا باش يعبر على لا كونديسيون. الموين هنا كاين هنايا عند الانسبكتور سي، ماشي عند لاجون غاري. لاجون غاري سي اون ريبونس مي ما فيهاش شي الموين. اجون غاري كي سوري لو كريمينال ا فوتر في. دونك هادي دونك هنايا السؤال. دونك il a posé une question ici. حط واحد السؤال هنايا. Le moyen utilisé pour exprimer la condition ما حطش هنايا un moyen. donc ولكن عطانا une phrase conjuguée au conditionnel. donc le moyen كتبنا le mode، خدمنا le mode conditionnel. donc هذا هو اللي بان لي هنا. je comprends. classe les constituants de la phrase suivante dans le tableau ci-dessous. غادي هاد لا فراز هادي كلاس رتب المكونات ديال هاد الجمله التاليه في هاد الجدول اسفله، في جدول اسفله. عقلوا على الاسئله اللي كنشرح لكم. le criminel sera certainement un vampire. المجرم بكل تاكيد غادي يكون مصاص دماء. si les deux victimes، بشرط بما ان هادوك الضحايا بجوج اون دو ترو روج سور لو كو، عندهم جوج حفر حمر على عنقهم. alors فين هي لا بروبوزيسيون برينسيبال، فين هو الموين، فين هو لو سوبوردوني دو لا كونديسيون. قلت لكم انا لو موين هو هذا، هو سي. اول حاجه ملي كيكون عندكم اون فراز كومبلكس، لا بروميير شوز qu'il faut mentionner qu'il faut souligner c'est le moyen. اول حاجه خصكم تسطروا عليها هو الموين. ابري ملي كتعرفوا الموين فين هو كيبان لكم فين هي لا برينسيبال وفين هي وفين هي لا سيبوردوني. دونك لو موين سي سي. فكره واحده اخرى، لا فراز برينسيبال الا حيدنا لهاديك لا فراز سيبوردوني ما كيتب، يعني المعنى كيبقى صحيح. داكوغ. اما لا سيبوردوني الا حيدنا لا برينسيبال ما كيكون عندها حتى شي معنى. دونك نتوما غتشوفوا. وملاحظه اخرى ان لا فراز سيبوردوني دائما وابدا كتكون لاصقه في الموين ديالها اللي قبل منها مباشره. دونك اي موين كتجي من بعد منه لا فراز سيبوردوني، واللي غادي تكون قبل هي لا برينسيبال. المهم اون جينيرال لا سيبوردوني il suit tout directement le moyen. دونك سي هذا هو الموين سي. اذا فين هي لا سيبوردوني؟ لا سيبوردوني هي اللي جات موراه. داكوغ. دونك لي دو فيكتيم اون دو ترو روج سور لو كو. دونك انا نكتبها باش ما نضيعش الوقت. دونك انا كتبتها لي دو فيكتيم اون دو ترو روج سور لو كو. دونك هذه هي لا سيبوردوني، هي اللي كتكون لاصقه في الموين مباشره من بعد منه. الوغ لا برينسيبال غادي تكون هي هذه لو كريمينال سورا سيرتينمون ان فامبير. دونك كذلك غنكتبها في لا بروبوزيسيون برينسيبال. ولاحظوا في كتكتبوا regardez bien. شوفوا معايا، قلت لكم هذه هي لا فراز برينسيبال وهذه هي لا فراز سيبوردوني اللي كتكون مور الموين. اذا قلت لكم لا برينسيبال واخا نحيدوا لهذيك لا فراز سيبوردوني المعنى ما كيبقى صحيح. بحال دابا الا زولت سي لي دو فيكتيم اون دو ترو روج، هاد لا فراز هذه كتبقى صحيحه. ها لاحظوا معايا لو كريمينال سورا سيرتينمون ان فامبير. المجرم غيكون بكل تاكيد واحد مصاص دماء. دونك هذه جمله مكموله وعندها معنى صحيح. ديجا كنت شرحت لكم شنو هي لا فراز. لا فراز se commence par une majuscule, se termine par un point et il a un sens وعندها واحد المعنى. دونك هنا عندها معنى وصحيحه في التركيبه الغراماتيكال ديالها. مي لاحظوا معايا هذه الا حيدنا هاد لا برينسيبال ما قلناهاش وقلنا غير هذه سي لي دو فيكتيم اون دو ترو روج سور لو كو. الا كانوا الضحايا بجوج عندهم جوج نقاط حمر او اسكت، الوغ ضروري غتقول شنو هو ومن بعد شنو. هاد لا فراز سيبوردوني ما كتكونش بوحديتها، دائما خصها شي وحده واحد لا بروبوزيسيون اللي غدعمها اللي كنسميوها لا برينسيبال. اما لا برينسيبال تقدر تكون بوحديتها. دونك هذا هو الفرق بين لا فراز برينسيبال ولا فراز سيبوردوني. دونك on va compléter. souligne les verbes utilisés. دونك حنا غنسطروا على لي فيرب اللي مخدمين هنايا. et à quel temps ces verbes sont-ils conjugués. غنسطروا على لي فيرب اللي كاين في لا فراز برينسيبال و الفيرب اللي كاين في لا سيبوردوني وغنقولوا فاش مصرفين. دونك regardez ici le criminel sera certainement un vampire. donc sera
criminel هو sujet, le verbe être في futur. D'accord? Sera certainement un vampire. Donc, la proposition الثانية, la subordonnée, les deux victimes ont. Le verbe, les deux victimes ont le sujet, le verbe avoir. En deux trous rouges sur le coup. Donc, le complément من بعد. Et donc, à quel temps ces verbes sont-ils conjugués? Donc, le verbe de la proposition principale, il est conjugué au futur. Donc, le verbe de la principale est au futur. مصرف le futur. Ou le verbe de la subordonnée et au fin مصرف le présent. Le présent. Alors, le verbe de la principale مصرف le futur. Ou le verbe de la subordonnée, il est conjugué au présent. الملاحظة اللي غادي نأثر لكم عليها وبكل بكل تأكيد هي لا كونجوغازون. alors باش تفهموا كاع هاد لي فراز كومبلكس عندك لا كونديسيون لا كوز ليبوتيز لا كونسيكونس اتسيتيرا. هاد لي فراز كلهم اللي غيجيوكم من بعد الدروس كلهم كيعتمدوا على الكونجوغازون. alors il faut bien apprendre la conjugaison. الا كنتو باغيين ندير معكم لا كونجوغازون ديال لي فيرب ديال لي مود كلهم نشرح لكم داكشي، خليو داكشي في التعليق. ولكن راه كونوا متاكدين راه ما يمكنلكش تعرف تصرف يعني تصرف مثلا فاش مصرف هذا. دونك حتى تكون انت عارف شنو هو الفيتور، شنو هو البريزون، شنو هما لي مود، شنو الفرق بيناتهم، الوغ عاد كتقدر انك تجاوب. واخا تكون فاهم الدرس ما فاهمش كونجوغازون راه ما تعرفش تجاوب. alors l'agent a utilisé ces temps pour exprimer. هاد l'agent غاري خدمنا هاد ces temps pour exprimer. est-ce que c'est la certitude ou là le doute؟ المهم هنا الا كانوا كيقصدوا هاد l'agent غاري خدمنا هنايا agent غاري qui serait le criminel à votre avis؟ شكون غيكون الكريمينال؟ دونك هنا ما متاكدش شكون، دونك سي لو دوت. ولكن الا جينا للفراز ديال مسيو الانسبكتور دونك راه كان كيعبرنا على لا سيرتيتود. داكوغ. alors هنا كاين لو دوت. qui serait le criminel à votre avis؟ شكون غيكون يعني؟ دونك هنا شك، ما عارفش شكون، ما متاكدش شكون غيكون. alors mais الا شفنا لا فراز ديال الانسبكتور انا كنظن هنا قاصدين هما الانسبكتور ما نعرف، مي هو الا كان كيقصدوا الانسبكتور راه سي لا سيرتيتود، حيتاش قال هنا لو كريمينال سورا سيغتانمون ان فامبير، بكل تاكيد راه سي ان فامبير. دونك الا كانوا كيقصدوا الانسبكتور خصني ندير لا سيرتيتود، مي الا شفت انا في لا فراز ديال لاجون سي لو دوت. alors 4 fait correspondre à la proposition ci-dessous. donc حنا غنلاقيو هاد الجمل مع بعضياتهم. دونك نشرح لكم بالعربيه وفي نفس الوقت نخدم معكم. au cas où nous arrêterions le suspect. au cas où donc هذا هو الموين au cas où. في حاله اننا شدينا لو suspect هو قلت لكم هو لو كريمينال هو المالفيتور، nous le soumettrions à l'interrogatoire. غادي نخضعوه للاستجواب. اذا واحد مع او ان افيك او. شفنا حتى كاع الا لاحظتوا ما كاينش هنا شي وحده فيها نو. دونك هنا الا شدينا المجرم غادي نخضعوه يعني المساءله غادي نستجوبوه. داكوغ. si vous aviez des témoins الا عندك شهود vous seriez libre غادي تكون حر avec avec un. si vous avez des témoins إلا كانوا عندك شهود vous seriez libre غادي تكون حر. يعني لو كان عندك شهود كنتي راك حر دابا، يعني هذا الشيء هذا ما وقعش اصلا،
مازال ما وقعش في الواقع، ما واقعش. فهمتوا؟ يعني ما غاديش تكون حر يعني ما عمرك تكون حر حتى يكون عندك شهود، ونهار يكون عندك الشهود وديك الساعه تكون حر. دونك لا كونديسيون، شنو هو الشرط باش يكون هو حر؟ الشرط هو انه يكون عنده الشهود. فهمتوا؟ Alors 3. Si les enquêteurs avaient donné plus de temps à leur enquête, إلا كانوا الباحثين عطاو بزاف، كانوا si les enquêteurs avaient donné عطاو بزاف د الوقت البحث ديالهم، il aurait pu démasquer le malfaiteur. Donc 3 avec B. يعني إلا كان الباحثين عطاو الوقت بزاف د الوقت للبحث ديالهم، il aurait pu démasquer، كانوا يقدروا انهم يكتشفوا شكون هو المجرم. يعني هما الشرط باش انهم يديماسكيو ويعريو على الوجه ديال المجرم هو انهم يبحثوا مزيان ويعطيو الوقت للبحث ديالهم. 4. à condition que vous lisiez plus de romans policiers. دونك هنايا الموين بعد هنايا هو سي، كذلك هنا سي. الوغ شوف معايا، اون فوا تشوفوا الموين راه لا فراز اللي حداه هذيك كتسمى لا سيبوردوني، ولا فراز الثانيه هي لا برينسيبال. اتفقنا؟ عقلوا عليها مزيان. بجميع لي فراز كومبلكس دائما الموين كيجي موراه لا سيبوردوني. 4. à condition que، دونك ها هو الموين à condition que، بشرط انك vous lisez plus de romans policiers، يعني الشرط هو انك خصك تقرا بزاف ديال لي رومان بوليسيي. votre flair de détective sera infaillible. دونك هنا حتى تقرا بزاف ديال القصص البوليسيه عادي يكون عندك ديك الحس ديال المخبر، يعني تقدر انك تولي انت كدير بحال المخبرين بحال الباحثين، يكون عندك ديك لو فلير دو ديتكتيف، ولي عندك الاسلوب ديالهم. alors 4 avec D. et la dernière phrase on reste ici: tu arriveras avant le suspect، غادي توصل انت قبل المجرم. دونك هنا ما عنديش المويان. à condition de، هنايا à condition de prendre le TGV. donc la dernière avec C. 5 avec C. لاحظتوا؟ دونك هنا هذا هو المويان، لا سيبوردوني هي هذه ولا برينسيبال هي هذه. تقدروا تقلبوهم ماشي مشكل. بحال دابا مثلا نقولوا vous seriez libre، غادي تكون حر si vous aviez des témoins، الا كانوا عندكم شهود، يعني المعنى كيبقى كذلك صحيح. دونك اون فا كومبليتي باش ما نطولش عليكم، غنكمل معكم التباقي ديال الصفحه. هذه ما غاديش نديرها معكم دابا، هاد جو مونطرين والاخرين حتى من بعد. دونك كنكمل حتى جوغوتيان باش تاخذوا فكره يعني الدرس. complète à partir de l'exercice précédent le tableau suivant. donc من خلال السؤال اللي قبل خصني نعمر هاد لو tableau suivant هذا. écoutez ici donc on a 5 phrases. la première phrase le moyen اللي فيها c'est au cas où. شنو هو لو مود et le temps utilisé؟ هنا كما قلت لكم راه ما يمكنلكش تعرف لو مود ولا لو temps si tu n'as pas انا خدمت لكم هنا la condition. si vous n'avez pas bien appris la conjugaison alors يعني هنايا هذا هو plus que parfait. vous n'auriez pas démêler ou découvrir le temps utilisé. donc إلا ما رجعتوش مزيان لا كونجوغيزون ما فهمتوش راه ما غاديش تقدروا انكم تخرجوا هاد الاسئله هادو. لا كونجوغيزون ضروريه، ولا كنت باغيين لا كونجوغيزون شي فيديو عليها دونك خليو لي في التعليق لتحت في التعليق دونك نشوفهم وديك الساعه نرد لكم. او كاو في لا فراز الاولى سي او كاو nous arrêterions. لاحظوا معايا nous arrêterions c'est le conditionnel، هذا le conditionnel présent. ما كاينش عندك لوكسيليير avoir ولا être.
اللي ما كيكونش l'auxiliaire être ولا avoir هذا كيكون conditionnel présent. conditionnel شنو هو كيكون عنده لا terminaison بحال futur و l'imparfait كيجمع ما بين الفيتور و l'imparfait عنده r ديال الفيتور وعنده لا terminaison ديال l'imparfait هذا هو الكونديسيونيل. alors nous arrêterions donc le mode هنا اللي مخدميننا شنو هو le mode هو le conditionnel ou le temps utilisé c'est conditionnel مخدميننا conditionnel présent conditionnel présent au cas où conditionnel présent nous le soumettrions conditionnel présent كذلك. 2 le moyen ديال la phrase الثانية هو si aviez des témoins si vous aviez des témoins c'est l'imparfait. alors le moyen الثاني c'est si le temps utilisé c'est le mode utilisé فين كيكون l'imparfait l'imparfait en général كيكون في l'indicatif وكاين عندنا l'imparfait ديال subjonctif mais هنايا ماشي subjonctif c'est l'imparfait de l'indicatif imparfait donc le mode اللي مخدمين هنا l'indicatif ou le temps هو l'imparfait. La troisième phrase si les enquêteurs avaient donné plus de temps donc avait donné c'est le plus que parfait de l'indicatif. La même remarque ou كاتبين l'indicatif plus que parfait donc le moyen هو si. 4 quatrième phrase à condition que vous lisiez plus de romans policiers vous lisiez c'est à l'imparfait sera donc c'est l'indicatif le mode هو indicatif à condition que vous lisiez non c'est pas c'est subjonctif à condition que vous lisiez plus de romans policiers votre flair de détective sera infaillible donc c'est le subjonctif. donc le mode c'est le subjonctif le temps imparfait. لازم نتأكد oui c'est subjonctif mais à condition de prendre à condition que vous lisiez plus de romans policiers c'est le subjonctif وهنايا عندنا في الفيتور donc le temps utilisé c'est le subjonctif et le futur donc هنا ما عنديش الفيتور لان غندير انا غير لو طون ديال la principale. Et la dernière phrase on a la principale ديالها هي هذه à condition de prendre le donc الى لاحظتوا هنايا c'est l'infinitif le mode هو l'infinitif و le temps c'est l'infinitif à condition de c'est l'infinitif le mode ou le temps ça va infinitif présent alors j'espère انكم تكونوا فهمتوا دونك هاد الطابلو هادو بيه غادي نكملوا هاد لو روتين هذا اللي عندنا complète par conditionnel présent subjonctif futur conditionnel passé imparfait et infinitif. alors si plus le présent il a comme si la condition pour exprimer la condition on peut utiliser نقدر نخدم هاد les formes هادو اللي كاينين الا درتو سي ودرتو الفيرب اللي كاين في لا سيبوردوني مصرف في البريزون دونك في لا برينسيبال غيكون في الفيتور داكوغ وإلا كانت عندكم سي دونك في لا برينسيبال كاين الكونديسيونيل
présent. دونك عارفوا هنا راه كاين l'imparfait imparfait. وإلا كان عندنا سي بلس كو بارفي، سي زائد بلس كو بارفي، يعني مثلا الفيرب ديال لا سيبوردوني مصرف في البلس كو بارفي، الفيرب ديال البرينسيبال غيكون في الكونديسيونيل باسي. بالنسبه لهذا ا كونديسيون كو بور فيكو بور بو كو اون جينيرال لي موين هادو كيجي موراهم سيبجونكتيف الوغ ما يمكنلكمش تعرفوا هاد الدرس الا ما كنتوش عارفين شنو هو الفيتور، شنو هو لامبارفي ولا الكونديسيونيل ولا سيبجونكتيف. الفو بيان لي روتونير. او كا او دون لو كا او كيكون حداهم لو كونديسيونيل en général présent, conditionnel présent à condition de en général ملي كتكون دو ملي كيجي الفيرب اللي كيكون من بعد كيكون à l'infinitif en cas de كيكون plus un non. دونك هذه هي جو ريتيان. دونك شنو هاد القاعده اش كتقول؟ يعني مثلا الا كان عندك واحد الجمله اون فراز كومبلكس وهذيك الفراز كتعبر لي على لا كونديسيون، شنو خصني ندير؟ كنكتب لو موين مثلا كندير سي، كنجي كندير الفيرب اللي غيجي موراه غيكون في البريزون والفيرب ديال البرينسيبال غيكون في الفيتور. دونك انا نعطيكم دي زيكزامبل باش تاخذوا فكره اكثر. دونك الحاله الاولى الا كانت عندك سي بلس بريزون خص يكون فيتور في البرينسيبال. دونك لاحظوا معايا غنقول باغ اكزومبل je viendrai غادي نجي je viendrai عاد يعني غادي نجي هنا الفيرب venir في الفيتور سامبل à condition لا بغيت ندير معكم هنايا لا سي ماشي à condition si par exemple si tu ne me téléphones pas إلا ما عيطتيليش le verbe téléphoner في البريزون de l'indicatif si tu ne me téléphones pas شنو دونك هذه هي لا فراز سيبوردوني. لا برينسيبال شنو غنقول؟ je ne viendrai pas pardon دونك خصني ندير هنا je ne viendrai pas ما غاديش نجي. دونك لاحظوا معايا لا برينسيبال ممكن انا نديرها بلا لا سيبوردوني je ne viendrai pas ما غاديش نجي، ما الا زدت لا سيبوردوني كتعطيني معلومه اضافيه اللي هي الشرط هنا اللي هي لا كونديسيون. دونك je ne viendrai pas ما غاديش نجي si tu ne me téléphones pas. دونك هذه في الفيتور لا برينسيبال كتكون في الفيتور و لا سيبوردوني كتكون في البريزون. دونك انا عطيتكم المثال ديال هاد التركيبه هذه داكوغ. دونك بانها هاد الجمله هذه نفسها نقدر نردها لكم مثلا سي مع لامبارفي والكونديسيونيل بريزون، سي مع البلس كو بارفي والكونديسيونيل باسي، سي لا ميم شوز. ولا هنا سي بلس امبارفي بلس كونديسيونيل بريزون. باغ اكزومبل ندير انا conditionnel présent je vous verbe cd le verbe je vous aideriez si غادي نعاونكم je vous aiderai si vous m'aidiez. Très simple maintenant. Si vous m'aidiez, je vous aiderai. Donc réciproque هنا غادي نعاونكم إلا عاونتوني. Donc si vous m'aidiez فاش مصرفة c'est l'imparfait وهنايا الفيرب aider في الكونديسيونيل بريزون. الوغ هادو يعني ضروري باش تفهموا هذا الدرس راه لا كونجوغيزون علاش كيعتمد بزاف. Alors j'espère انكم تكونوا فهمتوا الكور
ووضحت لكم الفكره نوعا ما. دونك ابري دون زين اوتر فيديو غادي نكمل هذا ليكزارسيس باش ما نطولش عليكم. المهم اللي بغاه باش ما نطولش عليكم بزاف. Un suspect pose une condition au détective et dévoilera le vrai criminel. Son nom ne sera pas révélé pendant. Donc غادي يشد لي الوقت بزاف، غادي تكون الفيديو طويله. À bientôt. الله يعاونكم.